Halo mga amiga, maayong padulong sa kaudtohon di ami dere oh. Nagsuroy-suroy mi. Da akong kauban si Clarissa. Oh, si Clarissa. Mangita mi dere og kuan. Kaajuhan. Nagdadami ani og sungkit namo. Da kanang mura magkaulanon ang atong panahon ron nang maulan. Madlaw na sad o nga na ang atong panahon. May ahong laing kauban si Clarissa nya labay day taning daghang kaayong tanom o ba alabate saka kuan kanindot sa ila albate ilang gi nindot ilang albate nakalabay mi diring dapita. Naghimo sila og kanang tamnan sa ilang mga utanon. Thank you for watching.